السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله، نشكر الله عز وجل على أن يجمعنا في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه أن يبارك فيها. وقد سرني لقاؤكم مرة أخرى في مادة لسان عرب di مدينة السلام التي نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك البركة فيها. نعم، Mas Dimas, كيف الحال يا Mas Dimas رئيس الفصل؟ الحمد لله بخير. وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. طيب، الحمد أين لله. رئيس الآخر Mas Dimas؟ موجود رئيس فصل ألف ليف من؟ محمد رفاعي أستاذ. محمد رفاعي. نعم. طيب، نعم. طيب Mas Dimas، نعم أستاذ. نعطي الفرصة لأخ رفاعي. طيب، لأنك قد أخذت فرصتك في الأسبوع الماضي. نعم أستاذ. نعم، والآن دور رئيس الفصل الآخر الأخ طيب رفاعي. أستاذ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. آمين وفيكم بارك الله وإياكم. السلام عليكم يا رفاعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ما شاء الله، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. نبدأ في إذا بلغ العدد 20. طيب. نعم. نعم. وقبل أن نبدأ في درسنا الجديد، فيحسن أن نراجع ما سبقنا من الدرس يا إخوة. وأنا أحسنت الظن بكم أنكم قد راجعتم الدرس بأنفسكم في البيوت. طيب، إن شاء الله أنا على حسن الظن بكم، وقد راجعتم المفردات، وكذلك راجعتم التركيب النحوي الذي أخذنا في دروسنا الماضية. صحيح يا أخي رفاعي؟ نعم صحيح. إن شاء الله رجعت الدرس. الحمد لله. الحمد لله. طيب، رئيس الفصل لابد أن يكون قدوة لأعضائه. طيب، أنت أمين هذا الفصل، وكذلك مس ديماس، أنت أمين هذا الفصل. نعم. نعم أستاذ. طيب، نحن قد دخلنا في وحدة ثالثة. طيب، في الوحدة الثالثة وفي الوحدة الأولى، وكذلك في وحدة الثانية أخذنا ما يتعلق بالمفعول به. كله يتعلق بالمفعول به، semuanya berkaitan dengan maf'ul bih. Semuanya berkaitan dengan maf'ul bih. لكن فيه الفرق بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية هو يعني ما هو الاسم الذي يكون مفعولا به. الاسم الذي يكون مفعولا به، هذا هو الفرق. Ini bedanya antara unit pertama, unit kedua, unit ketiga, ya. Itu adalah
objek yang menjadi atau isim yang menjadi maf'ul bihnya. Wa illa kulluhu yata'allaqu bi al-maf'ul bih. Ya. Jadi semua pembahasan yang kita ambil itu pembahasannya adalah pembahasan maf'ul bihi. Ya, atau pembahasan yang kita artikan sebagai objek ya, yang dikenai ma yaqau alaihi al-fi'l. Ya, isim yang dalam sebuah kalimat dia dikenai pekerjaan. Nah, baik ya, yang membedakannya adalah isim yang menjadi maf'ul bihnya. Ya, di unit pertama kita belajar tentang mufrad, ya begitu juga musanna. Baik. Mufrad, musanna, kemudian akhadna al-jama'. Ya, kemudian kita masuk ke jama', ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, ya, dan ada jama' taksir. Wa insyaallah fi hadha liqa' سنأخذ اسما آخر كيف صيغته وكيف إعرابه إذا كان مفعولا به. Sekarang kita ambil isim yang lainnya, ya, bentuk isim yang lainnya, dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana i'rabnya dalam sebuah kalimat, ya, bagaimana terkibun nahwinya dalam sebuah kalimat. Nah, wa ana asta'in bika ya akhi Rifa'i. طيب إذا كان بعدين إذا كان في من أراد أن يشترك فأنا أستعين بك لإشغال الأصوات. أنت تشغل الصوت لأعضائك ولإخوانك. وكذلك من أراد أن يسأل فليسأل فليراسل في الدردشة أو chat, في kolom chat. قل أنا أريد السؤال. بعدين أخ رفاعي إن شاء الله يشغل صوت في الزوم هذا. طيب تستعين يا رفاعي؟ نعم أستاذ. إن شاء الله. طيب العدد لم يبلغ 20 كيف رفاعي؟ نبدأ أستاذ. نبدأ بسم الله. طيب في لقائنا الماضي أخذنا المفردات. لقائنا الماضي أخذنا المفردات الفعلية. المفردات الفعلية في الماضي في المضارع وكذلك المصدر من هذا الفعل. Ya, kita sudah ambil beberapa mufradat, baik, tentang fi'il, ya. Bagaimana bentuk fi'il madhinya, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya, dan bagaimana bentuk masdarnya dari fi'il ini. ثم الآن نطبق هذه الأفعال في الجمل المفيدة. ثم بعد ذلك نأخذ التراكيب النحوية بالقواعد النحوية من هذه الوحدة. طيب أول من يقرأ ورئيس الفصل. طيب رئيس الفصل أخ ديماس وأخ رفاعي. طيب البداية منك يا أخ رفاعي، جمل مفيدة. أنا أولا أستاذ. نعم، اقرأ 4 أمثلة. نعم. نعم. جمل مفيدة. ألف سمعت أبا بكر يقول. Terjem, Ustaz. Terjem. Saya mendengar Abu Bakar berkata. Baik. Tani, tahat ila tahat. Yu'aliju at-tabibu hama Zaidin. Yu'aliju at-tabibu hama Zaidil ana. Baik. Zaidin al-ana. Zaidin al-ana. إذا كان يلتقي تنوين بالساكن كيف يقرأ؟
Rifai. زيد زيد الآن لماذا؟ لأن masih itu Ustaz. لماذا لماذا زيد الآن؟ نسيت. من عرف؟ من يعرف؟ Dimas. يرفع يده. من يرفع؟ أخ ديماس تفضل. لأن التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. ما هو الساكن الأول؟ زيد. أين الساكن؟ زيد. أين الساكن؟ Itu أليس فيه تنوين؟ زيد. أين الساكن؟ Di mana sukunnya? Itu kan tanwin. apa Ustaz? Nah, fadl. Nah, ما في إشكال. bikin nasi goreng mau. طيب كيف أخ ديماس أليس فيه تنوين؟ زيدين أين الساكن؟ طيب من يعرف يساعد أخاه يرفع يده. فبعد ذلك نشغل الصوت. Siapa yang tahu kenapa Zaidinil an? Ya, pembahasan di sini ya. Kata Akhdimas, qala Akhdimas Zaidinil an. لماذا يقرأ زيدين الآن؟ لأن فيه التقاء الساكنين. طيب أين الساكن؟ الله. Baik ya. Sakinnya di mana? Kita lihat di tanwinnya ya. Kita lihat di tanwinnya. Tanwin itu asalnya kan ya. Ya, maka kuncinya ada di tanwin ini. Tanwin itu kan sebenarnya bacaannya ya, bacaan adalah Zaidin. Ya, Zaidin. Fatanwinu wal an-nun as-sakinah. Jadi tanwin itu adalah asalnya adalah nun yang sukun, bertemu dengan al-ana. Ya, al-ana. Baik, ada dua sukun di sini. Baik. Kalau seandainya dua sukun bertemu, maka yang pertama dikasih harokat kasrah. Maka dari sinilah muncul bacaan Zaidinil ana. Kalau di mushaf Indonesia, antum akan lihat di situ ada nun kecil ya. Kalau di mushaf Arab biasanya tidak ditulis nun kecil. Jadi mereka langsung paham bacaannya seperti ini ya. Zaidinil an. Jadi ini asalnya ya. Paham Tom? Paham ya Mas Dimas? Insyaallah Ustaz. Paham tuh. Baik, akhri fa'i kaif? Paham ta? Insyaallah fahimna Ustaz. Naam. A'id yu'aliju at-tabibu يعالج الطبيب حما زيد الآن. طيب أحسنت. واصل. أخذنا أخا عمر إلى المستشفى. يساعد سعيد أباه في المزرعة. طيب في المزرعة. طيب يعالج الطبيب حما زيد الآن. ما ترجمته؟ ترجم إلى إندونيسيا أخي فاين. Dokter mengobati Paman Zaid sekarang. Paman Zaid. Paman Zaid. Paman. Paman Amun.
طيب رقم الثالث أولا أخذنا أخ عمر إلى المستشفى ما ترجمته ترجمة إلى إندونيسيا Saudara Umar akhadna mengambil Ustaz. أخذنا أنا الفاعل Fa'il nah Ustaz. nah jadi Oh, kami mengambil uh, saudara Umar ilal mustashfa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Bagaimana akhadna? Kalau kita terjemahkan bagusnya di Indonesia berarti apa itu? Akhadna akha Umar ilal mustashfa. Kami mengunjungi. Kami membawa. Oh, membawa. Nah. Karena mengambil kan? Nah. Menjemput akha Umar ilal mustashfa ya. Jadi kita jemput, kita bawa ke rumah sakit. Nah, yusa'idu Sa'idun abahu fil mazra'ah. Sa'id yusa'idu. Mana yusa'idu? Membantu, Ustaz. Membantu. San. Sa'id membantu ayahnya di mazra'ah. Al-mazra'ah. Al-mazra'ah makna ladang ya. Ladang atau sawah. Kebun, Ustaz. Atau kebun. Oke. Baik ya. Atau kita katakan bisa sawah ya, sawah atau ladang. Yusa'idu Sa'idun abahu fil mazra'ah. Baik, ahsanta Rifai. الآن الأربعة أخرى أخدي مس تفضل. الألف ثان. نعم ما زلنا في الآ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فحص الطبيب أخاك أمس. Dokter telah memeriksa saudara laki-lakimu kemarin. طيب أحسن. منع علي ذا السيارة من الخروج. Ali telah melarang orang yang mempunyai mobil untuk tidak keluar, untuk keluar. Baik. Yunazziful waladu fahu bil fursyati. Seorang anak laki-laki sedang membersihkan mulutnya dengan sikat. Tusa'idu Fatimatu akhaha fid darsi. Fatimah sedang menolong saudara laki-lakinya dalam belajar. Baik, masyaallah, ahsanta. Baik, الآخر من أراد أن يشترك معنا في القراءة هذه الجملة تفضل يرفع يده. Enggak ada yang angkat tangan ini. أخ رفاعي تفضل أخ رفاعي أشير الصوت من أراد أن يشترك معنا أو أنت تشير أنت تختار تفضل. Ada yang angkat tangan, Ustaz. تفضل. Tafadhal Ahmad Afandi. Nah, bismillah. Majmu'ah ba, Ustaz. لا ما زلنا في اقرأ حتى يتعود لسان في القراءة. Nah, Ustaz. Sami'tu Aba Bakrin yaqulu yu'aliju tabibu hama Zaidinil ana. Akhadna akha Umar ilal mustashfa. Yusa'idu Sa'id. Ya Afandi a'id yu'aliju. Akhadna akha Umar ilal mustashfa. Ahsant. Yusa'idu Sa'idun abahu fil mazra'ah. Fil mazra'ah. Yusa'idu Sa'idun abahu fil mazra'ah. Ahsanta. Baik, Afandi, ma makna hama Zaidin? Hama Zaidin, mertua, Ustaz. Mertuanya Zaid. Nah. Mertua Zaidin. Baik. Ini penting ya. Nah. Alhamu. Baik. Ma mana alhamu?
Mertua. Mertua, Hah? Ustaz. Mertua. Mertua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama su'ila anil hamwi. Rasulullah SAW qal la tadkhulu 'alan nisa. La tadkhulu 'alan nisa. Ya, janganlah kalian masuk menemui para wanita non mahram. Tsumma sa'ala ahadus sahabah faqala ya Rasulullah fa kaifa bil hamwi? Al hamwu maut. Al Oh, hamwu ipar. Ipar, Ustaz. ipar. Ipar. Al hamwu maut. Al hamwu itu artinya qarabatu zauj. Qarabatu az-zauj. Afwan. Baik, qarabatu az-zauj. Keluarganya suami. Keluarganya suami. Lihada ana adun yani fihi يعني خطأ شوية هنا. لا نقول حما زيد. لا نقول حما زيد. لماذا لا نقول حما زيد أخ أفندي؟ لماذا لا نقول حما زيد؟ لماذا قلت فيه خطأ؟ لأن الحموى معناه Hamba ipar, Ustaz. qarabatu zauj. Qarabatus. Keluarganya suami. Keluarganya Suami. suami. Baik, kalau keluarga suami pas nggak kalau dipakai ke Zaid? Dokter menyembuhkan, dokter mengobati keluarga suaminya Zaid. Khata, Ustaz. طيب لهذا يقول العلماء لا نقول حموك لا نقول حموك. Ya, ini fi khata. Lakin naqul hamuki. Oh, nah. Naqul Betul. hamuki. Ya, hamuki هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. لأن الحمو معنى قرابة الزوج. فنقول حموكي أي قرابة زوجك قرابة زوجك. Ya, keluarga dari suamimu. Jadi ini kurang pas kalau kita katakan hama Zaidin, ya. Lakin naqul بعدين أنا سأخبر يعني المسؤول في هذا الكتاب. حما زيدين نبدل بفاطمة يمكن. فاطمة. Oh, nah. يعالج الطبيب حما فاطمة الآن. هذا هو الصواب. طيب. فهمت يا أفندي؟ فهمت أستاذ إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وإياكم. بارك الله نعم. فيك. الذي بعده تفضل. من أخ رفاعي؟ ثم أخ درماwan Syah. تفضل. درماwan Syah. درماwan حاضر. نعم Ustaz. طيب اقرأ الذي بعده. فحص الطبيب. هل أصلها. ها؟ نعم Ustaz. فحص الطبيب. Fahasoh. Di sini. Oh, fahasoh. Nah. Fahasot tabibu akhaka amsi. Dokter itu memeriksa saudara kamu kemarin. Baik. Mana'a aliyun zasayyarati minal khuruji. Ali melarang yang mempunyai mobil untuk keluar. Yunazziful waladu
fahu bil fursyati. Anak laki-laki itu membersihkan mulutnya dengan sikat. Tusaidu Fatimatu akhoha fid darsi. Fatimah membantu saudaranya mengerjakan pelajaran. Fatimah membantu saudaranya belajar. Belajar. Nah, Ya. Fatimah membantu saudaranya belajar. Baik, ahsanta Mas Darmawan, Akh Darmawan. Allah yabarik fiik. Wa fika barakallahu. Baik, alladhi ba'dahu faddal, Akh Rifai. Sama Akh Mulyadi Cikarang, tafadhol. Masyaallah, faddal Akh Mulyadi. Faddal Cikarang. الصوت Mas Mulyadi, الصوت غير واضح. نعم Tad. يمكنك أن تنتقل يا Mas Mulyadi. نعم Tad, hadir Tad. Suaranya agak ini. Baik, Akh Mulyadi. Amir. Hadir Tad. Mana yang di-mute? Baik, Akh Mulyadi, faddal. Biduni tarjamah. Sami'tu Abu Bakar. Akh Rifai, aina Mulyadi? Tafadhol Akh Mulyadi. Akh Mulyadi, faddal. Akhar Ustaz. طيب. آخر فضل. Akh Marwan, tafadhol. Ustaz. Allah. Akh Marwan. Alhamdulillah. طيب. Ustaz. تفضل أخ مروان. الأربعة الأولى سمعت أبا بكر يقول بدون ترجمة المهم أن تقرأ. Naam Ustaz. Sami'tu Aba Bakrin yaqul yu'alijut tabibu kama zaidin yaidinil an. طيب لا تقول زيد بينا تقول فاطمة. Mas Marwan, Akh Marwan. Akhul Fatimah. Hama Fatimah al-an. Jangan pakai zaid ya. Oh, hama Fatimah al-an. Jangan pakai zaid. Lianna fihi syai'. Karena kurang pas rasanya kalau pakai zaid di situ, karena hama itu artinya adalah saudara suami atau Tapi yang kerabat suami. Nah, Ustaz. Nah, keluarga laki-laki suami. Jadi kalau hama zaidin agak kurang pas. Kita ganti ke Fadal. Yu'alijut tabibu hama Fatimatil an. Fatimata. Nah, Ustaz. Hama yu'alijut tabibu hama Fatimatal an. Akhadna akha Umara ilal mustashfa. Yusa'idu Sa'idun ababahu fil mazra'. A'id yusa'idu Sa'idun abahu fil mazra'ati. Fil mazra'ati. Baik, ahsanta. Ahsanta, Allah yabarik fiik Mas Marwan. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Rifai fadal alladhi ba'dahu. Ma ba'dahu Imam Rafiq, tafadhol. Fadal Imam mana? Nah, Ustaz. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibin. Waalaikum. Naam. Fadal al-arba'ah al-ukhra al-akhirah al-thaniyah. Fahasa talibu akhaka amsi. A'id. Fahasat talibu akhaka amsi.
Ana lam asma' jaydan. Tabibu. Ana sami'tu talibu. Tabibu. Afwan, Ustaz. Hmm. Fahasat tabibu akhaka amsi. Hmm. Mana aliyun dha sayyarati minal khuruji. Hmm. Yunadziful waladu fahu bil fursyati. Hmm. Tusa'idu Fatimatu akhaha fid darsi. Nah, Masya Allah, ahsanta. Jazakallah khairan, akh Imam. Nah, baik, idzan في قائمتها قرأنا سمعت أبا بكر يقول يعالج الطبيب حما فاطمة الآن أخذنا أخا عمر إلى المستشفى يساعد سعيد أباه في المزرعة فحص الطبيب أخاك أمس منع علي ذا السيارة من الخروج ينظف الولد فاه بالفرشاة تساعد فاطمة أخاها في الدرس. نعم. Baik, qara'na wantabihu ila ma tahtahu khat. Ya, antum perhatikan yang di garis bawahi ya. Yang di garis bawah ini antum perhatikan. Jadi kita sambil baca sambil kita memperhatikan yang di garis bawahi. Karena inti pembahasannya ada di sini. Baik, tsumma nantaqilu ila qa'imati ba. Nantaqilu ila qa'imati ba. Fadhal man arada yashtarika ma'ana falyarfa' yadahu. Akh Muhammad Faris. Tafadhal. Fadhal, akh Faris. Naam, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, iqra. Assalamualaikum. Kaifal hal ya akh Faris? Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Baik, yumkin taqra akh Faris? Naam, Ustaz. Iqra kullama fi qa'imati ba. Naam, Ustaz. Nah, Kullah, Ustaz. Kullah. Naam. Baik, ma'at tarjamah. Ad-daurul awal man wajada daurul awal falyutarjim ya, yang dapat giliran pertama kewajibannya menerjemah. Naam, Ustaz. Insyaallah. Nah. Arsalta risalata ila abika? Na'am. Naam. Arsalta risalata ila abika? Naam, fadhal. Wasil. Na'am, arsaltuha ila abi qabla yawmain. Insyaallah. Terjemah Ustaz. Terjem. Apakah engkau telah mengirim surat pada ayahmu? Jawab, benar. Aku telah mengirimnya surat tersebut kepada ayahku sebelum 2 hari yang lalu. Sebelum 2 hari yang lalu? Lusa. Kemarin lusa. Nah, Ustaz. Jadi ini penting ya, antum perhatikan. Salah satu cara ungkapan orang Arab. Ya, kalau mengatakan kemarin, mereka mengatakan ams atau qabla yaum. Qabla yaum berarti hari sebelum hari ini, 1 hari sebelum hari ini. Kalau qabla yaumaini berarti 2 hari sebelum hari ini, berarti 2 hari yang lalu. Ya, jadi jangan diartikan qabla itu sebelum, jangan artikan sebelum 2 hari, tapi katakan 2 hari sebelum ini atau kemarin lusa. Nah, Ustaz. Baik. Khudhi tsani, tafadhal. Lanjut, Ustaz. Lanjut, wasil. Naam. Mata aslahan najaru babal masjidi aslahahun najaru amsi. Kapan engkau memperbaiki najar nasi itu min aina ataita bi engkau? Mata kapan najar
Najar. Aina fa'il, mana subjeknya? Najar Ustaz. Najar, najar bermakna tukang kayu. Oh, tukang kayu. Nah, Kapan tukang kayu memperbaiki pintu masjid? hmm. Tukang kayu telah memperbaikinya kemarin. Nah, itu betul. Hasan, wasil. Nah, hal aslaha abuka rajulaini? Na'am, aslahahuma abi. Apakah bapakmu telah merukunkan Zat ya? Melerai ya? Melerai, mendamaikan pada kedua laki-laki itu. Benar. Benar. Bapakku telah mendamaikan pada keduanya. Bapakku telah mendamaikan keduanya. Nah, bapakku telah mendamaikan keduanya. Nah, Aro'aitani fi suqi amsi. Na'am. Ra'aituka fi suqi amsi. Apakah engkau melihatku di pasar kemarin? Benar. Aku telah melihat kamu di pasar kemarin. Baik, insyaallah. Aina sajjala akhuka abna'ahu sajjalahum akhi fi ma'hadi babis salam. Sajjala. Mana sajjala? Akhadna sajjala. Mendapat nggak, Ustaz? Mendaftar, Ustaz. Mendaftar. Di mana saudara laki-lakimu telah mendaftar, saudara laki-laki anakmu, anak-anakmu. Diulang, Aid. Nah, di mana saudara laki-lakimu mendaftarkan ada anak-anaknya. Saudaraku telah mendaftarkan mereka pada Laisa pada di. Di 6. Di Babus Salam. Babus Salam. Taib. Hasan. Wasil. Limada tarak? Wasil. Limada tarakat ukhtuka banatiha indaka? Tarakat hunna indi li'annaha musafiratun. Bagaimana? Kenapa saudara laki-lakimu telah meninggalkan saudara perempuan? Apa Ustaz? Naam. Mengapa saudara perempuanmu Ghaba huwa Afrifai. Ghaba Faris. Araba huwa Afrifai. Naam. Kharaj. Naam, kharaj. Baik. Akhir. Masya Allah. Fihi yani syai bi sinyal bi bayanati. Nah, fadal. Darmawan Syah. خلاص قرأ هو أظن. خلاص Ustaz. قرأت أخ درموان؟ نعم Ustaz. نعم. أخ رفاعي الذي لم يقرأ. أشير إلى الذي لم يقرأ. طالب آخر. توفيق الهادي تفضل.
نعم أستاذ. لا بأس، ما في إشكال يا أخ فارس، ما في إشكال. طيب أخ توفيق الهدي، نعم أستاذ. كيف الحال؟ طيب بخير؟ الحمد لله بخير أستاذ. الحمد لله. طيب أنت تواصل يا أخ توفيق. لماذا تركت أختك بناتها عندك تركتهن عندي لأنها مسافرة. أعد. Untuk apa? Mengapa? Diulang jawabannya. Taraktuhunna indi. Tarakathunna indi li'anaha musafiratun. Mengapa saudara perempuanmu meninggalkan anaknya di sampingmu? Dia meninggalkannya di samping saya karena sedang bepergian. Saya meninggalkan di samping. Apa terjemahan bagusnya? Seorang kalau lagi musafir, dia ya, menitipkan ya Ustaz ya. Menitipkan. Ya. Dia menitipkan anaknya karena sedang pergi. Jadi menitipkan ya. Mengapa saudarimu menitipkan putri-putrinya kepadamu? Jadi seperti itu. Jadi nggak mesti terjemahan itu letterlock ya. Endaka di sisimu gitu. Ya kalau kita pakai istilah Indonesia kita yang menitipkan kepadamu. Nah, wasil al-akhir. Limadza la tasta'milu hadhil jawalata? La astamilha li'annaha fasidatun. Mengapa kamu tidak menggunakan handphone ini, seluler ini? Jawalah. Handphone ya Ustaz ya, seluler ya Ustaz. Nah, jawalah kemarin apa? Jawalah. Sepeda Ustaz. Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Nah, Ustaz. Mengapa kamu tidak menggunakan sepeda motor ini? Tidak, karena sepeda motor ini rusak. Sepeda motor ini rusak. Kalau handphone itu lebih bidunita. Allah ini bidunita marbuta jawal. Bidunita marbuta jawal. Akh Taufik, iqra min al-fawq akh Taufik. Lianaka qara'ta raqmain faqat. Anta taqra min al-awwal. Biduni tarjamah. Hatta yatafaqahu lisan. Ya, tafadhal. Arsalta risalata ila abika? Naam, arsaltuha ila abi qabla yaumain. Mata aslahan najaru babal masjidi aslahahu at-tajaru amsi. Hal aslaha abuka rajulain? Naam, aslahahuma abi. Ara'aitani fi suqi amsi? Naam, ra'aituka fi suqi amsi. Aina sajala akhuka abna'ahu? Sajalahum akhi fi ma'hadi babis salam. Santa akh Taufik. Jazakallahu khairan. Nah, الذي بعده تفضل أخ رفاعي. أخ هنكي يوليانسا تفضل. هنكي تفضل أخ هنكي. نعم أستاذ. ما شاء الله تفضل. نعم أستاذ. اقرأ كله. بسم الله. أرسلت رسالة إلى أبيك؟ نعم. أرسلتها إلى أبي قبل يومين. متى أصلح النجار باب المسجد؟ أصلح النجار أمسي. هل أصلح أبوك رجلين؟ نعم، أصلحهما أبي.
Ara'aitani fi suqi amsi? Na'am. Ra'aituka fi suqi amsi. Aina sajjala akhuka abna'ahu? Sajjalahum akhi fi ma'hadi babis salam. Limadha tarakat ukhtuka banatiha indaka? Tarakathunna indi li'annaha musafiratun. Limadha la tasta'milu hadhihi al-jawwalata? La asta'miluha li'annaha fasidatun. Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Allah yabarik fik, akhinki. Wa fika Ustaz. Masya Allah. Baik, alladhi ba'dahu, faddal. Ma'nahu Akh Abdul Rahman. Akh Abdul Rahman, faddal, Akh Abdul Rahman. نعم أستاذ. Naam, faddal. أرسلت الرسالة إلى أبيك؟ نعم أرسلتها إلى أبي قبل يومين. Insya Allah. متى أصلح النجار باب المسجد؟ أصلحه نجار أمسي. أصلحه النجار. أصلحه النجار أمسي. نجار أمسي. نعم. هل أصلح أبوك الرجلين؟ نعم أصلحهما أبي. أرأيتني في السوق أمسي؟ نعم رأيتك في السوق أمسي. أين سجل أخوك أبناءه؟ سجلهم أخي في معهد باب السلام. لماذا تركت أختك بناتها عندك؟ تركتهن عندي لأنها مسافرة. لماذا لا تستعمل هذه الجوالة؟ لا أستعملها لأنها فاسدة. لأنها فاسدة. أحسنت، ممتاز. الله يبارك فيك أخ عبد الرحمن. وفيك بارك الله أستاذ. طيب نأخذ قواعد النحو يا إخوة. فبعد ذلك نأخذ نماذج للإعراب. طيب انظروا إلى ما تحته الخط. طيب نعم إلى آخره. قواعد النحو. طيب أخ رفاعي، فضل أخ رفاعي أنت تقرأ. Nah, Ustaz. نعم. Qawaidun nahwi, kaidah nahwu. 1. Kalimat sempurna di atas terdapat di dalamnya kata kerja atau fi'il. Semua fi'ilnya adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih, yaitu objek atau penderita. Baik. Yang pertama, kalimat sempurna di atas terdapat di dalamnya kata kerja, yang mana kata kerja adalah fi'il muta'addi. Ya, wa akhadna hadha fi kulli wahadat, ya, fi kulli wahdat. Di setiap unit kita ambil ya pembahasan ini, ya, bahwasanya yang membutuhkan objek itu adalah asalnya adalah fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi itu fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Ya. Jadi fi'il muta'addi, apa fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, yaitu objek. Nah, wasil. 2. Kata yang digaris bawahi di atas adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Maf'ul bih pada bagian alif adalah asmaul khamsah. Perhatikan kembali unit keempat, jilid kedua, tanda nasabnya adalah alif. Sedangkan pada bagian ba, maf'ul bihnya adalah isim dhamir, tidak memiliki tanda nasab, karena semua isim dhamir adalah mabni, yaitu permanen, tidak berubah. Insyaallah. Baik. Baik ya. Sedangkan di jumlah mufidah ya yang alif, jumlah mufidah yang alif yang kita baca tadi, alladzi qad akhadna maf'ulun bih al-ism alladhi alladhi yakunu maf'ulan bihi fi hadhihi al-jumlah wal huwa min al-asma'il khamsah. Al-ismu min al-asma'il khamsah, ya, isim-isim yang 5. Ya, isim-isim yang 5. Nanti kita ambil, kita lihat ke atas ya. Kemudian sedangkan yang ba, jumlah mufidah yang ba, ya, alladzi yakunu maf'ulan bihi wa ismun dhamir.
ya. Alladhi yakunu maf'ulan bihi huwa wasmu dhamir. Wasmu dhamir la yu'rab. Sedangkan isim dhamir itu tidak di-i'rabkan. Sehingga dia dikatakan di sini oleh Ustaz Mas'ud tidak memiliki tanda nasab. Dia tidak memiliki tanda nasab. Kenapa dia tidak memiliki tanda nasab? Li'annahu mabni. Mana mabni permanen tidak berubah. Ya, mabni lawan dari kata mu'rab. Ya, lawan dari kata mu'rab. Mu'rab akhirnya bisa berubah, mabni dia permanen enggak bakal bisa berubah. Baik. Nanzuru ila jumal mufidah. Wa nutabbiqu ma qad bayyana al-muallif fi hadzal kitab. Baik. Sami'tu Aba Bakar. Fihi Aba Bakar. Ya, perhatikan ada Aba Bakar. Tsumma hama. Tsumma akha. Ya, kemudian di sini kembali lagi ke aba, kemudian dza, kemudian fa. Ya. Fa sara kulluhu khamsah. Ya, sara kulluhu khamsah. Baik. Wahid, ithnan, thalatha, arba'ah, khamsah. Khamsatu asma' hadhihi al-khamsah tusamma al-asma'ul khamsah. Hadhil khamsah tusamma al-asma'ul khamsah. Ini yang dinamakan dengan isim yang 5. Itu apa saja? Ya, aba, hama, akha, dza, fa. Ya. Aba, hama, akha, dza, fa. Nah, ini 5 isim ini kalau seandainya dia maf'ulun bih, ya, maka dia tanda nasabnya adalah alif. Ya, tanda nasabnya adalah alif. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif di sini. Baik. Tanda nasabnya adalah alif. Mana tanda nasabnya di sini kita perhatikan, ya. Ada di sini aba gitu ya. Ada di sini hama, akha, aba, akha, za, fa, ya, akha. Ada tanda-tanda nasab yaitu alif. Baik. Hadzal asmaul khamsah. Hadzalil asmail khamsah. Tsumma fi ba fi qaimati ba. Unzuru alladhi yakunu maf'ulan bihi wa dhamir. Ya, kata ganti. Ha. Ya. Ada ha di sini, hu, huma, ka, hum, taraktuhunna, tarakathunna, ya. Ha. Ad-dhamiru la yu'rab. Ad-dhamiru la yataghayyar akhiruha. Ya, lianna ad-dhamira mabni. Dhamir itu enggak berubah-ubah. Berbeda dengan tadi asmaul khamsah dia berubah, ya. Yang asalnya adalah abu, ya, abuka, lalu berubah menjadi abaka. Ya, berubah menjadi abaka. Ada perubahan. Yang pertama dia waw, ya. Pertama dia waw, terus berubah menjadi alif. Nah, baik. Berbeda dengan dhamir. Ya, dhamir dari awalnya dia akan tetap ha, seperti ini. Ya, dia akan tetap ha, dia akan tetap hu, dia akan tetap huma, dia akan tetap ka, dia akan tetap hum, dia akan tetap hunna, dia akan tetap ha. Ya, mau bagaimanapun dia akan tetap seperti itu. Hadzal ladzi yusamma mabniyan. Ya, hadzal ladzi yusamma mabniyan. Baik, ikhwah, fihi soal. Tafadhal, man arada an yas'al falyaktub fi chat. Fi dirdashah. Tafadhal, man lam yafham.
Ini soal Ustaz. Tafadhal. Di bagian majmu'ah ba, Naam. kita mengetahui maf'ul bih ini kan isim dhamir ya Ustaz. Hmm. Lalu kita mengetahuinya dengan mengetahui maknanya karena kan tidak ada tandanya Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, bagaimana cara mengetahui maf'ul bih maksudnya? Apakah setelah fi'il itu selalu maf'ul bih? Apakah setelah fi'il itu pasti maf'ul bih? Baik. Amma dhamirul muttasil fa na'am. Amma dhamirul muttasil fa na'am. Dhamir muttasil yang bergabung sama fi'il ya. Itu insyaallah itu rata-rata maf'ul bih. Ya, arsaltuha, aslahuhu, aslahahu, aslahtuhu. Ya, yang dalam bentuk seperti ini. Maka itu maf'ul bih. Dan antum harus pahami juga maf'ul dhamir-dhamir yang bagaimana kalau dhamir itu mansub, bagaimana kalau dhamir itu marfu'. Ya, seperti di sini. Ha. Ya, di sini ya, kita perhatikan. Ini ana hapus dulu. Kita lihat di sini ya. Ka. Dan ini yang menjadi maf'ul bihnya. Di sini ada dua dhamir, Anda perhatikan, ada dua dhamir. Yang pertama tu. Yang kedua ka. Ya. Tu itu adalah dhamir muttasil marfu'. Nggak mungkin dia maf'ul bih. Sedangkan ka ya, itu dhamir nasab. Ya, itu dhamir nasab dan dhamir ketika dia jar. Nah. Baik ya. Kalau yang nyambung dhamir muttasil yang seperti yang masuk dalam wazan fi'il ya, ra'aitu, ra'aita, ra'aituma, ra'aitum, ra'aiti, ra'aituma, ra'aitunna ya, ra'aitu, ra'aina ya. Nah, itu dia fa'il, dia marfu'. Sedangkan yang muttasil kalau seandainya dalam bentuk ka ya, hu ya, huma, maka dia adalah maf'ulun bihi. Tapi kaifa ya akhi Rifai? Ustaz, wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Nah, fi soal akhar. Tafadhal. Afandi, Anda soal? Naam. Ada soal ya akhi Afandi? Nah, Ustaz. Tafadhal. Ma aslu hama, Ustaz? Hamu au hamun? Aslu hama Ustaz. Hamun wa hamun. Hamu wa hamun. Nah, hamun wa hamwun. Baik. Kal-fam. Nah. Fu au famun. Baik. Nah. Alladhi hama Ustaz. Hama, hamun wa hamun. Hamun. Oh, na'am. Nah, hamun wa kadzalika hamun. Nah. Nah, Ustaz. Yakfi. Syukran jazakallahu khair. Allah barik fik. Allah barik fik. Baik. Fi soal akhar yata'allaq bil maf'ul bih. Maafi. Baik. Ilam yakun ladaikum as-su'al, na'khudhu namadhij lil i'rab. نأخذ نماذج للإعراب. فالإعراب يا إخوة لابد من كثرة الممارسة. الأهلية في الإعراب والتمكن منه لابد من كثرة الممارسة. فإذن لابد أن تمارسوا في البيوت وتراجعوا وتكرروا قراءة هذه النماذج للإعراب hatta tahfadhu kaifiyatul i'rab. Jadi kalau i'rab itu butuh latihan yang banyak ya. Butuh latihan yang banyak sehingga ketika antum mencoba untuk mengi'rab sebuah kalimat langsung otomatis keluar dalam pikiran kita. Ya. Karena apa? Sering latihan ba'da taufiq min Allah ya. Tentunya ya, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak latihan. Ya, banyak latihan, ulang-ulang terus, baca terus ya. Diulang-ulang sampai paham. Na'khudhu raqmal awal, faddal man lam yashtarik ma'ana anifan, yang belum ikut tadi ya. Falyatafaddal. Akhi Rifai, man lam yaqra.
Tafadhal irfa yadak. Boleh ulang Ustaz? Au malam yarfa' yadahu, ya, ataupun yang belum angkat tangan. Ya, kalau antum tahu dia belum baca, anta tusyir. Yana Supriyatna. Man? Yana Supriyatna. Supri. Naam Ustaz. Ana min Bandung Ustaz. Bandung, Masya Allah. Allah barik fiik. Ba'id, Au qarib min Jakarta wa ba'id min Jogja. Oh, naam. Nah. Yep. Baik, fadhal wallahu khalaqakum, iqra al-i'rab. Naam Ustaz. Nah. Wallahu khalaqakum al-wawu harfun atfin mabniun alal fathi. La, ليس حرف عطف. Naam. Afwan. Harfu atfin mabniun alal fathi. Naam. Allahu labdul jalalati mubtada'un marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Khalaqa fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Tapi mana mabni? Supri. Tidak berubah. Tidak berubah. Ya, tidak berubah. La yataghayyar. La yataghayyar. Baik, santa. Baik, ya, unzuru ya ikhwah, wallahu khalaqakum, ya, wa harfu atfin. Ya. Jadi kalau nge-i'rab itu harfu atfinnya dulu, antum jelaskan dulu posisinya ya. Dia sebagai apa? Harfu atfin. Baru jelaskan i'rab atau binanya. Apakah dia mu'rab atau dia mabni? Mabniyun ya alal fathi. Karena dia wa sini ya. Wa, berarti dia mabniyun alal fathi. Baik, Allahu lafzul jalalah mubtada'un marfu'un. Ya, lafzul jalalah. Allah itu adalah lafzul jalalah yang mana posisinya dalam kalimat, ya, lafaz ini dalam kalimat sebagai mubtada. Ya, jelaskan dulu posisinya sebagai apa? Mubtada. Lalu baru jelaskan setelah mubtada itu bagaimana i'rabnya, ya? Dia marfu'. Ya. Wa alamatu raf'i, kalau kita sudah jelaskan dia marfu', baru kita jelaskan tandanya. Ya, jadi yang pertama adalah posisi kalimatnya, yang kedua mubtada itu posisi tersebut marfu', mansub atau majrur dia. Ya, baru setelah itu kita jelaskan tandanya. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tsumma khalaqa, ya, khalaqa fi'lun madin. Ya, fi'lun madin. Fi'lun madin itu semuanya mabni. Ya, fi'il madin itu semua mabni, beda sama fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Kalau fi'il madhi itu dia tetap, fi'il mudhari' dia berubah, ya. Fi'ilul madin mabniun 'ala fathi. Ya, karena fathi khalaqa. Ya, alal fathi. Kemudian karena fi'il butuh kepada fa'il, antum harus jelaskan fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Dhamir mustatir tidak terlihat kata gantinya. Ya. Tidak terlihat karena fa'il itu adalah isim yang letaknya setelah fi'il. Jadi fa'il itu pasti letaknya di setelah fi'il. Enggak boleh antum bilang mana fa'il dari khalaqa, terus antum bilang ke belakangnya Allah, enggak, salah. Enggak boleh. Karena fa'il itu harus di depan fi'ilnya, bukan di belakang fa'ilnya. Maka kita katakan di situ adalah fa'ilnya apa? Dhamir, kata ganti. Kata ganti tadi tidak nampak, ya. Takdiruhu huwa. Yang tidak tampak itu apa? Huwa. Ya, aslinya huwa. Ya, khalaqa huwa sebenarnya. Ya, cuma dia ditutup, disembunyikan. Kemudian yang terakhir khalaqakum. Kum di sini ya. Kum dhamirun muttasil. Ya, dhamirun muttasil. Kenapa dhamirun muttasil? Karena dia nyambung sama fi'ilnya. Karena itu namanya muttasil, karena bersambung. Mabniun ala sukun, karena dia
Domir dia tidak berubah. Domir itu dia mabni. Ya. Di kum mabninya di atas mabninya dengan sukun. Ya karena dia kum gitu ya, mimnya mati. Fi mahalli nasbin. Nah, di sini anak yang seperti yang dijelaskan tadi, domir muttasil kum ini ya, itu adalah domirnya nasab. Ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian beliau mengatakan wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya. Dan semua ini khalaqakum ya, itu fi'il fa'il maf'ulun bih ya. Itu fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa, dia sebagai khabar mubtada. Mana mubtada'nya tadi? Allah. Ya. Karena apa? Karena jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khabar. Ya, jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khabar. Maka ketika antum bilang Allah ini sebagai mubtada, maka kita harus mencari khabarnya. Mana khabarnya? Yaitu gabungan antara fi'il dan fa'il. Itu namanya khabar jumlah. Ya. Ana rasa antum sudah mempelajari khabar jumlah. Sahih akhri fa'i? Lama Ustaz. Lama. Aduh khalas. Liana Ustaz Mas'ud adkhalahu huna. Khabar jumlah ya, khabarnya dalam bentuk kalimat. Ya, khabarnya dalam bentuk kalimat. Ahmad memukul seekor anjing. Ahmad dia mubtada, itu yang kita ingin informasikan. Apa informasinya? Apa yang ingin kita sampaikan ke orang? Dia memukul anjing. Berarti informasinya dalam bentuk sebuah kalimat ya. Informasinya dalam bentuk sebuah kalimat. Baik. Fi su'al ya ikhwah, man lam yafham falyas'al hatta na'rif. Hatta na'rif man ladzi yuhayyirukum. Apa yang buat antum bingung tuh kita tahunya kalau antum nanya. Fadhal, kalau ada yang bertanya, fadhal ya. Ini soal? Maaf ya Ustaz. Maaf ya. Baik. Insyaallah mafhum, mafhum insyaallah. Baik. Wa ila na'khudhu atsani wa nakhtim bihi. Fadhal akhi Fa'iman. Tafadhal Muhammad Abduh. Fadhal akh Muhammad Abduh. Afwan. Fi soal akh. Oh, naam. في سؤال شيخ أريد أن أقرأ شيخ. لا عفوا في سؤال أظن يعني مروان نؤخركم أخ عبدو طيب رفعي أشكل الصوت لمروان أخ مروان تفضل أين أخ رفعي خلاص أخ مروان Nah, Ustaz. تفضل. Apakah di dalam fi'il madi itu selalu ada fa'il yang mustatir, Ustaz? Seperti tadi kan kholaqo. Itu kholaqo huwa. Apakah juga misalkan satu kalimat itu selalu ada, misalkan kholaqohu, fi'il selalu ada fi'ilnya, misalkan setiap maksudnya dalam fi'il-fi'il yang lainnya juga, misalkan apa, selalu ada di dalam fi'il madi itu selalu ada
fa'il yang tersembunyinya, Ustaz. Baik. Atau misalkan mubtada khobar kan selalu misalkan Ahmad memukul anjing. Ahmad dia memukul anjing. Kalau Indonesianya kan begitu mungkin, Ustaz ya. Khobarnya berupa apakah setiap mubtada khobar atau setiap kalimat setiap fi'il madi itu selalu ada dhamir mustatirnya. Baik. Begitu. Nah, untuk fa'il fi'il ghaib atau dan ghaibah ya. Dan khalaqat. Ya, khalaqat. Ini ada fa'ilnya. Ya, ini ada fa'ilnya. Ini mustatir takdiruhu huwa. Ini mustatir takdiruhu iya. Nah, adapun yang lainnya dhamirnya bersambung dengan fi'ilnya. Ya, seperti apa? Khalaqa. Mana fa'ilnya? Ahmarwan. Khalaqa huwa huma. Apa fa'ilnya? Huma. Nah, fa'ilnya alif ini. Ya. Mana, Ustaz? Khalaqa. Khalaqa. Mana fa'ilnya? Kelihatan kan? Kelihatan kan yang Anda tulis? Oh, afwan Ustaz, kebesaran. Kurang. Udah kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Baik, khalaqa. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya alif. Alif. Khalaqu. Mana fa'ilnya? Wawu, berarti huwa jamak. Ya, maka dia kelihatan kan? Nah, Ustaz. Jadi di mana yang tersembunyi? Tersembunyi ketika dia khalaqa dan khalaqat. Untuk domir domir ghaib yang tunggal dan ghaibah. Ghaibah. Nah, ghaib dan ghaibah itu dia tersembunyi fa'ilnya. Dia tersembunyi dalam fi'il. Nah, Ustaz. Baik, paham tak? Paham, Ustaz. Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Allah barik fiik. Baik. Nah, ya ikhwah. طيب ya, نختم بمثال ثاني إن شاء الله يمكن بمثال ثاني نختم الدرس بهذا المثال. تفضل من يقرأ آنفا؟ أخ عبدو. عبدو تفضل أخ عبدو. نعم. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalna ila Thamud akhahum Shalihan. Arsalna fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni ittisali bihi ittisalihi bi dhamirin mutaharrikin. Nah, dhamirun mutaharrikun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Ila harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. Samuda ismun majrurun ila wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu al-ismul ladzi la yansarifu. Akho maf'ulun bihi mansubun bil alifi li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Shalihan badalun mutabiqun au badalu kullin min kullin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, Masya Allah. Ya, ini panjang ya i'rabnya ya. Ya, agak thail. Lakin turakizun fi madatin. Antum cukup fokus banget ya, fokuskan sekali di pembahasan maf'ul bihnya. Ya, adapun selainnya nah itu sebagai wawasan dulu, nanti insya Allah akan masuk ke pembahasan itu. Baik ya.
Arsalna ila Samuda akhahum salihah. Ya, arsalna, antum harus pecah itu. Arsalna antum pecah. Berarti ada dua kan? Arsal dan na. Arsal dan na. Arsal fi'lun madin mabniun ala sukun. Lihat sukun di sini. Ya. Jangan perhatikan na-nya karena na ini fa'il. Kalau fi'il madinya sampai lamnya, arsal. Ya. Fi'il madin mabniun ala sukun karena arsal kan. Litisalihi bi dhamirin mutaharrik karena dia bersambung dengan dhamir yang berharokat. Apa dhamir yang berharokat itu? Na. Ya. Dhamir lagi kita sudah jelaskan dhamir itu mabniyun. Ya. Dan na ini mabni di atas apa? Sukun karena huruf akhirnya adalah alif. Ya. Nanti antum kalau belum paham nanti antum ulang lagi video ini di YouTube ya. Antum ulang lagi supaya jelas. Ya. Nah itu dhamirun mutaharrik, dia mabninya di mana sukun. Kenapa sukun? Karena dia huruf akhirnya bukan na-nya diperhatikan tapi alifnya. Ya, karena huruf akhirnya adalah alif. Alifnya sukun ya. Di mahalli rafa, fa'il. Nah, dia sebagai fa'il di sini. Dia sebagai fa'il. Selesai arsalna. Pindah kita ke ila. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun. Harf jar, harf dia kalau huruf itu dia tidak mu'rab, dia mabni. Ya. Ala sukun. Kenapa sukun kok bukan fathah? Kok sukun? Karena huruf akhirnya adalah alif maksurah. Ini huruf akhirnya. Huruf akhirnya tidak berharokat, berarti dia sukun. Baik. Selesai kita ila, pindah kita ke selanjutnya Samud. Ya. Ismun majrurun bi ila. Karena ila itu huruf jar, maka kata setelahnya, isim setelahnya harus majrur. Ya. Isim majrur bi ila. Namun tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah. Asal tanda asli dari majrur adalah kasroh. Namun tidak semua majrur itu kasroh. Ya. Salah satunya di sini. Contohnya, ya, dia dijarkan dengan tanda fathah. Niabatan anil kasroh. Niabatan anil kasroh artinya sebagai ganti dari kasroh. Karena tanda asli, ya, tanda asli itu adalah kasroh. Al-asal ya. Al-asal itu kasroh. Li'annahul isim. Kenapa dia pakai fathah bukan pakai kasroh? Karena dia adalah isim alladzi la yansharif. Apa itu isim alladzi la yansharif? Isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Maka isim yang tidak boleh bertanwin di tanda jarnya adalah dengan fathah. Tadi ada contohnya di ba ya atau di a. Lihat. Umara. Akha Umara. Harusnya kan mudhaf ilaih itu dia mudhaf ilaih itu harus kasrah. Dan ini ada di lisan Arab pertama ya. Mudhaf ilaih itu kan harus kasrah. Kenapa Umar dia fathah? Karena Umar adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, isim yang tidak boleh bertanwin. Maka kalau isim tidak boleh bertanwin, dia majrurnya dengan fathah. Kembali kita ke contoh tadi. Ya. Kenapa Samuda bukan Samudin? Ya. Akha Samudin harusnya kan? Arsalna ila Samuda. Harusnya kan Samudin kalau kita pakai jar itu kasrah. Ila Samudin harusnya. Kenapa Samuda? Ya, karena dia isim alladzi la yansharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Kalau isim tidak boleh bertanwin, dia majrurnya dengan fathah. Dengan fathah. Baik. Kemudian setelahnya akha maf'ulun bihi mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Ini inti dari pembahasan kita. Ya, akha. Ismul al-asma'ul khamsah. Mansubnya al-asma'ul khamsah mansub dengan apa? Dengan alif. Ya, karena dia adalah asmaul khamsah dan dia sebagai mudhaf ilaihnya apa? Hum, dhamirun muttasil, dan dhamir itu lagi-lagi dia mabni ya ala sukun. Kenapa sukun? Karena hum, mimnya sukun ya. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih, posisinya majrur karena dia mudhaf ilaih harus majrur. Baik. Salihan badalun mutabiqun atau badal kul min kul. Ini nanti aja ya. Belum masuk kita ke sini, tapi ini badal itu artinya
secara garis besar saja. Badal itu artinya pengganti. Ya. Akhahum, saudara Samud. Siapa maksud saudara Samud itu? Si Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, ya. Mansubun wa alamatu nasbihi, ya, posisinya sebagai mansub dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih. Baik. Enggak pusing kan? Indakumus su'al au asabakumus suda'. Akhi Rifai, fahim tak Akhi Rifai? Qalil. Qalil, nuridul kathir. Raisul fasal la yajuz ayyafam qalil. Akhi Dimas. Nah, Ustaz. Fahim tak? Insyaallah Ustaz. Fahim tuh. Insyaallah. Baik. Nu'tikum tadribat insyaallah. Baik Ustaz. Badal lam ta'khudh badal, sahih? Badal antum belum belajar kan? Lama. Baik. Al-muhim ya ikhwah, fokuskan di pembahasan al-asmaul khamsah ya. Maf'ulun bih al-asmaul khamsah. Di situ paling fokusnya. Ya. Insyaallah yang lainnya nanti antum akan masuk sedikit demi sedikit ke pembahasan-pembahasan lebih rinci di pembahasan ini. Ya. Insyaallah kalau semakin antum nanti kita ngi'rab lagi, ya antum nanti insyaallah bisa candu tuh dengan ngi'rab ya. Senang nanti insyaallah kalau sudah bisa memahami semuanya. Tapi dalam pembahasan kita kali ini fi hadzal liqa ya rakizu fi maf'ulun bih. Ya rakizu fi maf'ulun bih al-asmaul khamsah wa kadzalika ad-dhamir. Ya, wa kadzalika ad-dhamir. Benar. Ya. La tansau anna ad-dhamira mabniyun. Ya, dhamir itu mabni, maka antum katakan dia mabni. Ya, berbeda dengan al-asmaul khamsah, dia mu'rab. Ya, dia mu'rab, tanda i'rabnya adalah fathah alif ketika dia mansub. Baik, fi soal. Karena lam yakun fihi su'alun li'anna al-waqt qad tajawaz al-waqt alladhi al-maw'ud ya. Dan insyaallah ya ikhwah, raji wa ana arjukum antum raji wa ana berharap sekali antum merajaah pelajaran ini ya, pelajaran ini merajaah lagi. Nanti tonton YouTube-nya ya, siaran ulangnya, antum rekamannya antum ulang lagi, antum merajaah lagi ya. Di antum sedang nyetir misalkan, antum sedang dengarkan soundnya ya. Kalau antum bisa fokus untuk merajaahnya lebih baik lagi ya. Di merajaah terus ya, semoga antum insyaallah Allah mudahkan bisa menguasai 100% ilmu yang sudah disampaikan. Tapi ya ikhwah, laqad sarrani liqa'ukum fi hadhihi lailah wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yaj'ala ma qulnahu wa ma ta'allamnahu zadan ila al-masir ilaih wa atadan li yaumil hudumi alaihi huwa hasbuna wa ni'mal wakil. نختم هذا الدرس ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.